अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 10th एवेन्यू जिसे मार्च 2024 को मुकम्मल होना था, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक इस प्रोजेक्ट पर 2 सालों पर सिर्फ 17% काम मुकम्मल हो सका। आज की इस वीडियो में आपको प्रोजेक्ट की तफसील, इसकी अहमियत, इस पर जारी काम की प्रोग्रेस और इन वजूहात पर बात की जाएगी जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट ताख़ीर का शिकार हुआ, और ये भी बताया जाएगा कि कैसे इस अहम प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जा सकता है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, ये है IGP रोड। ये पेशावर रोड से स्टार्ट होती है और फैज़ाबाद तक जाती है, और ये मकाम जो अभी आप देख रहे हैं, इसी मकाम से कटारियाँ पुल के ऊपर से 10th एवेन्यू का काम, कंस्ट्रक्शन का काम मार्च 2022 से शुरू हुआ, और इसने 2 सालों में मुकम्मल होना था। मार्च 2024 में इस प्रोजेक्ट ने मुकम्मल होना था। ये प्रोजेक्ट 10.2 बिलियन का है। इसका कॉन्ट्रैक्टर NLC है। 2 साल गुजरने के बावजूद सिर्फ 17% इसके ऊपर काम हो सका। इसकी ताख़ीर की जो मेन वजह है, फेडरल गवर्नमेंट के फंड न देने की वजह से ये प्रोजेक्ट ताख़ीर का शिकार हुआ, क्योंकि इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी PTI के दौर में हुई, असद उमर ने की, और ये 2021 के एंड में इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी, और मार्च 2022 को इसका आगाज़ हुआ। इसके बाद PTI की गवर्नमेंट चली गई। PDM की हुकूमत आने के बाद ये प्रोजेक्ट ताख़ीर का शिकार हुआ, क्योंकि इसकी फ़ंडिंग जो थी वो फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है, और 10.2 बिलियन में से 2.5 बिलियन फेडरल गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर को पे किया है। लेकिन काम जो हुआ 17% अभी तक हुआ। बहुत ही स्लो स्पीड है काम की। ये रोड बड़ी इंपॉर्टेंट रोड है, जो स्टार्ट होती है I9 और I10 के बीच में से, और इसके बाद आगे बढ़ती हुई H9 और H10 के बीच में से होती हुई श्रीनगर को टच करेगी, और इसके बाद इसकी जो इंटरचेंज बननी है वो G9 और G10 के बीच में जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पे बननी है। ये जो आप राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। राइट साइड पे I9 का है और लेफ़्ट साइड पे I10 का है, और इस की अहमियत इस हवाले से ज़्यादा है कि ये बनने के बाद 9th एवेन्यू पे लोड काफ़ी कम हो जाएगा ट्रैफ़िक का। इसके अलावा आगे आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड पे इस्लामिक यूनिवर्सिटी आती है, और ये यूनिवर्सिटी जो आती है वो H10 में आती है। H9 में भी तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, और इस रोड के बनने की वजह से जितने भी ये तालीमी अदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा होगा। I9, I10 के रेजिडेंट को बहुत फ़ायदा होगा। IGP और IGP के आसपास रिहायशियों को, और इसी तरीके से श्रीनगर हाईवे के ऊपर ट्रैफ़िक, और साथ में जितनी भी आबादी हैं उनके लिए ये एक प्रोजेक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह से काफ़ी IGP रोड के ऊपर, 9th एवेन्यू के ऊपर, श्रीनगर हाईवे के ऊपर ट्रैफ़िक का लोड काफ़ी कम हो जाएगा। ये पहले फ़ेज़ में इसने बनना है श्रीनगर हाईवे तक। ये 5 किलोमीटर का है टोटल प्रोजेक्ट, और इसके बाद मज़ीद जो 5 किलोमीटर बनेगा वो श्रीनगर हाईवे से लेके इसको कनेक्ट करना है मारगला रोड के ऊपर। तो ये 10th एवेन्यू का प्रोजेक्ट इस तरीके से 10 किलोमीटर का कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आप जो देख रहे हैं राइट साइड पे, ये जो एरिया है, ये H9 का एरिया आता है। अगर आप देखेंगे इसी ग्रीन बेल्ट के ऊपर आपको तजावज़ात नज़र आती हैं। CDA के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट और चैलेंज ये भी है कि ये आबादी है, इस आबादी को जो आप देख रहे हैं ग्रीन बेल्ट के ऊपर, ये H9 और H10 के बीच में आ रही है। इसको रमशा आबादी बोलते हैं, कच्ची आबादी है, इसमें कुछ 1400 घर हैं।
تو اس میں ایک جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اس سی ڈی اے اور جو لوکل آبادی ہے اس کے نمائندوں کے اوپر ایک کمیٹی بنے گی اور یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اس کو کیسے کہاں شفٹ کرنا ہے. لیکن ابھی تک یہ کام پینڈنگ پڑا ہوا ہے. سی ڈی اے نے اس پہ کوئی کسی قسم کا حل نہیں نکالا ہوا. یہ جو آپ کو روڈ نظر آ رہی ہے یہ ہے سری نگر ہائی وے، اور یہاں تک اس کو کراس کرنے کے بعد آگے اس کی انٹرچینج بنے گی، اور آپ جو دیکھ رہے ہیں سامنے مارگلا ہلز ہیں، اور مارگلا ہلز سے پہلے رائٹ سائڈ پہ F9 پارک ہے، وہاں تک مارگلا روڈ کے اوپر اس 10th ایونیو نے کنیکٹ ہونا ہے. تو یہ دو بریجز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں I9 اور I10 کے بیچ میں، یہ مکمل ہوئے ہیں. یہ اسی 17% جو کام مکمل کیا ہے کانٹریکٹر نے، اسی میں یہ 2 بریجز جو ہیں وہ مکمل ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ارتھ ورک پہ تھوڑا بہت کام ہوا ہے لیکن وہ بھی بہت سلو ہے. تو اس وقت جو کام ہے بالکل رکا ہوا ہے، اور چونکہ یہ پروجیکٹ وفاقی حکومت کا ہے، سی ڈی اے اس پروجیکٹ کو نہیں کر رہی ہے، لہٰذا فیڈرل گورنمنٹ اگر اس کی فنڈنگ کو پراپر طریقے سے کر دے تو یہ پروجیکٹ بڑا جلدی مکمل ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک جو اس پروجیکٹ پہ ایک اور جو آبادی آتی ہے، رمشا کی آبادی آتی ہے، کچی آبادی آتی ہے، اس آبادی کو بھی ری الوکیٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ ابھی تک سی ڈی اے نے اس مسئلے کا کوئی بھی حل نہیں نکالا ہوا. اگر فیڈرل گورنمنٹ یہ فنڈ دے بھی دیتی ہے تو اس مسئلے کا جو کچی آبادی کو شفٹ کرنے کا ٹارگیٹ ہے وہ بھی کرنا پڑے گا. تو یہ دوستو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوسرے اینگل سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ یہاں سے سٹارٹ ہونا ہے، یہیں پہ ایک جو بنے گی انٹرچینج بنے گی آئی جی پی روڈ کے اوپر. یہ کٹاریاں پل ہے، اس کے اوپر ایک برج نے بننا ہے، اور یہ سامنے ایریا آپ دیکھ رہے ہیں سارا کا سارا یہ راولپنڈی کا ایریا ہے. اگر آپ راولپنڈی اور یہ اسلام آباد کو جو روڈ ڈیوائیڈ کر رہی ہے وہ آئی جی پی روڈ ہی کر رہی ہے. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ راولپنڈی جتنا بھی یہ جو آبادی ہے یہ بغیر کسی پلاننگ کے بنی ہوئی ہے. اور یہ جو آپ ابھی رائٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں آئی جی پی روڈ کے اس سائڈ پہ یہ I10 کی آبادی ہے. اب یہ اسلام آباد جتنا بھی ایک پلانڈ سٹی ہے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی اس کی سیکٹر کی آبادی ہے ایک پراپر پلاننگ کے ذریعے آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ سامنے آپ مارگلا ہلز دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے یہ بھی سوچا کہ آپ کو تھوڑا سا پنڈی اور اسلام آباد کا ویو بھی کرا دیا جاتا ہے، اور کہاں سے آپ ایریل ویو سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا جو 10th ایونیو کا جو الائنمنٹ کیا بنتی ہے، بالکل اسٹریٹ روڈ ہے. تو دوستو آج کی اس ویڈیو کا اختتام I10 کے اس مقام پہ کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.